Hello guys, welcome back. Karon guys, natay order guys. Kuan siya guys, HTV guys, heat transfer vinyl. And also mayus ko og dark transparent paper and also sublimation coating. First, mo na siya guys. Mo ni ang nahuman to cut mo na siyang rubber na HTV guys. Ato na ni siya gipainit atong machine guys. Guys. Mo din akong machine guys. A3 size guys. And also mo ni yang kuan mo na siyang back guys kani pero pagkat ani guys nang land mirror guys para nice ang kuan guys kinay uban guys masayop there is front ila ikat guys ang resulta guys dili mo lubo ang cutter ang usa pa jud dali mahabol ang cutter sa machine guys sa platter cutter guys mo na siyang kuan guys sublimation coating or protection sa kaning dark transparent paper kaning so that dili siya dali madamage guys mo na ni-apply na ko ani guys and guys maghuwat ta sa time guys para mag-start ta guys while naghuwat ta guys ako sa ni siya ni plaster guys dahil akong pagsupod guys gikan sa babaw guys mahuyos akong tudlo and then like this then ako na siya ikuan guys isin kuan na guys ana para pan guys and also guys kundi ako ni i-fold guys para ma-center guys asa yung kuan guys pero dili i-fold ang tanan guys ang upper guys per guide to guys guide and then use your finger to look up ano guys and careful mo guys kay init pa kini guys di mo siya magandali guys init kini guys down gamay and shake one day groove ano lang ko okay man ni siya guys man siyang back guys and then ang use ani guys basta HTV guys is 15 seconds guys kay dili siya pwede dugay guys kay dali kini siya makuan guys okay guys mag start na guys okay guys 15 seconds na guys ano siya guys pero careful lang guys kay init lang guys hindi siya pwede tantangon guys mag wait ka guys okay guys nasa tab guys ako lang gi-stop guys and ako lang gi kuan guys gilaktod ano na siya guys okay na ni tantangon na to ni guys dapat ikatang tani cold man siya tangtangon guys kay cold laminating naman guys man siya guys tapos din guys then kaning post guys kay lahi okay nice kay guys luto kay guys ato na siya balihon man siyang front guys hininayo na ito pang isa okay man siya guys and then man siya okay nice kay guys mora na guys doon daghang salamat guys sa pagtan-aw ug paghuman guys doon guys don't forget to like share and follow guys and thank you so much and always mo mag-amping and God bless you always babush.